اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں یہود کے متعلق سماعون للکذب، سماعون اس کا بیس ہے سمع، سمع اس نے سنا، اسی سمع کو ہم ڈالتے ہیں ایک وزن پر، فعالن، یہ ایک وزن ہے، ایک پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن پر جب ہم سین، میم اور عین کو ڈالتے ہیں تو یہ سماعن بن جائے گا۔ سماعن کا معنی ہے بہت زیادہ سننے والا۔ اسی کا جمع ہے سماعون، بہت زیادہ سننے والے، للکذب جھوٹ کو۔ ان لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سنتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے اکالون، یہ ورڈ اکلا سے آیا ہے، اکلا اس نے کھایا۔ He ate۔ اکلا طعام، He ate food۔ اسی اکلا کو اگر ہم فعالن کے وزن پر ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اکالن۔ اکالن کا معنی ہے بہت زیادہ کھانے والا۔ لسوتے، سوت کہتے ہیں حرام مال کو۔ اکالون لسوتے بہت زیادہ حرام مال کھانے والے۔ سماعون للکذب بہت زیادہ جھوٹ سننے والے۔ اکالون للسحت بہت زیادہ حرام مال کھانے والے۔
फ़इन जाऊका फ़हकुम बैनहुम। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है। फ़इन इफ जाऊ दे केम, जाऊ वो आए, का तुम्हारे पास, दे केम टू यू, जाऊ का दे केम टू यू। मगर जो ही इसके साथ हम इफ लगाएंगे तो इफ की वजह से केम को कम बन जाएगा। इफ दे कम टू यू, बस अगर वो तुम्हारे पास आते, फ़हकुम बैनहुम ये फ़िल अम्र है, इहकुम तुम फैसला करो, बैनहुम उनके दरमियान। अगर वो तुम्हारे पास कोई मुकदमा लेकर आते हैं, अगर ये यहूदी तुम्हारे पास कोई मुकदमा लेकर आते हैं, फ़हकुम बैनहुम तो ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके दरमियान फैसला फरमाएं। कुछ यहूदी फैसला लेने के लिए आए थे, उनके माशरे में दो आदमियों ने जिना किया था, वो उसी फैसला को लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि देखें अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नरम सज़ा तजवीज़ की तो मानेंगे, अगर कोई सख्त सज़ा तजवीज़ की तो नहीं मानेंगे। फ़इन जाऊका अगर वो तुम्हारे पास आए, फ़हकुम बैनहुम तो उनके दरमियान आप फैसला फरमाएं। आओ या आरिज़ अन्हुम, या आरिज़ एराज करना, अवॉइड करना, refrain from them। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम्हारे पास कोई मुकदमा लेकर आए तो आप उनके दरमियान फैसला करें या आप इसे एराज करें, दोनों चीज़ों में आपके लिए गुंजाइश है। अगर उनका आप फैसला फरमाएं या अगर उनसे आप एराज करें, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। वाइन तुरिज़ अन्हुम अगर तुम उनसे एराज करते हो, इफ यू रेफरेन फ्रॉम देम, कंडीशनल सेंटेंस। इन तुरिज़ कैसे बनता है, आराजा, आराजा, इसको जब ये फ़िल माजी है, इसका माना है उसने एराज किया, ही रेफरेंड, इसी का मुज़ारिया तुरिज़ बनता है, तो रिज़ो, तुरिज़ो, तू
एराज करता है, प्रेजेंट टेंस में आएगा या करेगा। यू रेफरेन या विल रेफरेन। अब जब इसके साथ आगे से इन आएगा, इन की वजह से तो रिजु को तो रिजु इसका ये पेश ड्रॉप हो जाएगा, इसके बदले जज्म आएगी। इन तो रिज, इस तरह एक कंडीशनल सेंटेंस बन गया। इफ यू रेफरेन अनहोम फ्रॉम देम, अनहोम फ्रॉम देम, अगर आप उनसे एराज करें तो क्या हो जाएगा? फलन यदुर्रुका शैआ, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। यदुर्रुका, यदुर्रुका, असल में ये यदुर्रून, यदुर्रून लफ्ज़ है, जमा का सीगा है, फेल मुजारिया है। माना बनता है वो नुकसान पहुंचाते हैं। दे हार्म, दे हार्म। इस यदुर्रून के साथ हम का लगाएंगे, यदुर्रून का, तुमको, दे हार्म यू। यदुर्रून का, दे हार्म यू। अब आगे से लन आएगा, लन की वजह से ये नून ड्रॉप हो जाएगा, इस तरह ये बन जाएगा लन यदुर्रुका, लन यदुर्रुका। They will never harm you. शयन लन यदुर्रुका शयन, anything. They will never harm you, anything. They will never harm you, anything। या anything के बजाय हम लिखेंगे whatever। फा लगाने से क्या हो गया? फलन यदुर्रुका, फा जवाब शर्त पर आता है, जवाब शर्त पर आता है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस था, कंडीशनल सेंटेंस था, इसलिए जवाब पर फा आ गया।
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے اعراض کریں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے. وَإِن حَكَمْتَ اگر یہ بھی کنڈیشنل سینٹینس ہے اگر حَكَمْتَ 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 تو نے فیصلہ کیا you adjudicated جو ہی اس کے ساتھ ان آئے گا ان کی وجہ سے پاسٹ ٹینس کو پریزنٹ میں ترجمہ کرنا پڑے گا. یو ایڈجوڈیکیٹڈ کے بجائے ہم لکھیں گے اف یو ایڈجوڈیکیٹ اگر تم فیصلہ کرتے فاحکم بینہم بالقسط احکم فیصلہ کرو فا پس جواب و شرط پر آتا ہے فا احکم بینہم ان کے درمیان فیصلہ کرو بالقسط انصاف سے with equity ان اللہ بے شک اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے یحب he likes المقسطین مقسط doer of justice انصاف کرنے والا انصاف کرنے والے مقسط مقسطن مقسطن انصاف کرنے والا اسم فاعل ہے یہ اسی کا جمع مقسطون بھی بنتا ہے مقسطین بھی بنتا ہے مقسطن مقسطن جس طرح ہم لکھتے ہیں مسلمن اسی طرح ہے مقسطن مقسطن کے دو جمع ہیں مقسطون بھی اور مقسطین بھی معنی سیم ہے مقسطون انصاف کرنے والے سیم معنی مقسطین انصاف کرنے والے جس طرح مسلمون مسلمون مسلمین اب استعمال کا فرق ہے یہ ایک جگہ استعمال ہوتا ہے یہ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے میں دکھاؤں گا ادھر یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے یحب یحب he loves he loves the doer of
the doers of justice. He अंग्रेजी में सब्जेक्ट है, loves वर्ब है, द डूअर ऑफ जस्टिस ऑब्जेक्ट है. ही लव्स अरबी में युहिब्बु है. वो युहिब्बु में दो चीज़ हैं, एक फेल भी है, एक फाइल भी है. फेल, फाइल यानी सब्जेक्ट. अब यहाँ जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, डूअर ऑफ जस्टिस आएगा. ऑब्जेक्ट हमेशा मंसूब होता है, लिहाजा मुक़सितून नहीं आएगा, मुक़सितीन आएगा, क्योंकि मुक़सितीन अरबी में ट्रीट होता है, ऑब्जेक्ट मंसूब होता है. वल्लाहु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को. युहिब्बुल मुक़सितीन फेल भी है, इसमें फाइल भी है, ऑब्जेक्ट भी है. ये पूरा जुमला फेलिया बन गया, ये जुमला फेलिया बन गया, और ये जुमला फेलिया इस इन्न की खबर है. इस आयत में ये जो बताया गया है कि अगर ये यहूद आपके पास कोई मुकदमा लेकर आएंगे तो आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान फ़ैसला कर सकते हैं या इनसे एराज़ करते हैं. अगर आप एराज़ करें तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर फ़ैसला करेंगे तो इंसाफ से इनका फ़ैसला कीजिए. जब ये आयत नाज़िल हो गई तो उन दिनों यहूद के साथ माहिदा था, माहिदा सुलह था. सुलह का माहिदा था. इस्लामी हुकूमत में वो लोग ज़िम्मी नहीं थे, लिहाजा अगर वो कोई फ़ैसला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना चाहते थे तो उनको ऑप्शन था कि वो अपना फ़ैसला वहाँ से कराएं, या वो अपना फ़ैसला अपने ही मज़हब के मुताबिक करें, क्योंकि उन दिनों यहूद के साथ सिर्फ सुलह का माहिदा था. मगर बैद वाली आयत में, इसी बैद वाले आयत के पार्ट में इस ऑप्शन को मनसूख किया गया है. उलमाए किराम फरमाते हैं कि इन जाऊ का, अगर वो तुम्हारे पास आए, फ़ाकुम बैनहुम, आप उनके दरमियान फ़ैसला करें, और आरिद अनहुम, या रेफरेन करें. ये आयत जो है ये आयत के इस पार्ट से मनसूख होती है. व इन हकमता, अगर तुम फैसला करें, फ़ाकुम बैनहुम बिल क़िस्त,
تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ بعد میں آیت کے اس پارٹ سے اس اوپر والے آپشن کو منسوخ کیا گیا ہے، یہی اکثر علماء کی رائے ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔